tsy maintsy vonona kay. Ao fa zon tena avy kay. Mifidy za. Vidy. Tsy maintsy amitagny adidiko foana aloha Efa choc fifidianana mihitsy tanora eto hoe. Mpianatra eto zay tegna fa choc fifidianana satria rehefa vita ny fifidianana dia miroso milamina le fiainam-pirenena. Zay mihitsy ny tegna ny mahasetry le tanora hoe atao fifidianana mba hialagna am'le le problème misy amin'ny firenenantsika zao ty. Vonona fidy. Tsy antena kay. Fandriampahalemina fotsy baka milamina zao. Ya. Olona sedena am'izao fotoana zao zegny, le crise zegny tafiditra aminay. Vidim-bary aminay eto fa nanonga be. Délestage koa mamely zay. Karakara zegny le raha misy. Le karaha manaindray aloha mandeha normal fa izy fô zegny fa tsy mahatondra zay zegny tsy arakaraka le onjan'le fiaigna. Adimy taona zay misy fivoahana le raha jiaby. Zao mba tsy fivoahana mihitsy le Madagasikara zao. Mbola izy. Korontana tsy mety milamina. Araka ny fahitana le fiainam-pirenena zao dia tegna ny sahirana be le firenena amin'ny fotoagna zao ty. Satria lafo na karaha ataony vidim-piainana bazary ao dia lafo be karaha ohatrany tsy zakan'ny mpianatra mihitsy. Or que mpianatra zegny avy agny avy amin'ny ray aman-dreny agny izy andeha hianatra avy aty. Mieritreritra zay ray aman-dreny hoe moramora le vidim-piainana nefa avy eto izy lasa mody miakatra ihany azony le fiainam-pirenenantsika zao tsy milamina io. Sarotra be ilay izy. Zay mivary manao lasopy tsy mandeha dia tsy misakafo zay rehefa tsy lafo ny lasopy. Olo mba mahay mitondra fianakaviana baka filozana ray aman-dreny le filozana. Ya. Tegna ny tiako zegny karaha rô taloha teo tsy hoe rô tsy mamango rô taloha teo igny fa karaha ohatra tamin'ny Tete Zamita zegny igny zegny mba hitako mba nasorena za be satria zegny mba hitako zegny izy mba niasa raha hoe mba ilain'ny vahoaka sahalan'ny hoe hôpitaly nanamboatra trano mora mba hafahafa kely zegny mba nandiniky le vahoaka zegny izy fijereko azy. Fa tsy ohatran'le taloha teo lalana tsy vita ohatran'izany mankady seroa fa za ndray aloha tsy mpanao politika fa anao koa fa magnontany zegny karaha tamin'ny Tete Zamita igny zegny. Igny zegny hitako hoe mba nahavita zavatra hoe mba ilain'ny vahoaka. Mamboatra le rahan'ny vahoaka mihitsy e. Mamboatra le raha jiaby le zavatra atao moramora le kasika bazary le fiainana. Raha ohatra ka hoe misy olona vonona tena hoe manana vision tena tsara dia mbola tena ambony ny fanantenana ao Madagasikara. Dia miankina amin'ny vahoaka tsirairay avy koa mampandroso antsika zany. Sécurité monka tsy ampy rehefa misy animation karaha igny. Simbasimba zegny raha ataony. Asa ataony propagande zao avy. Hoaho misoma eto tsy any sécurité. Manjary tsy mitsangana zegny le zavatra amboarinay eto. Tokony mba misy sécurité fatsy zegny. Voalohany indray zegny mba mila mangataka fiaraha-miasa asa ataontsika amin'ny GTDR rô talitalina environnement io mba hiandraikitsy zay. Karaha zao jirama zao fa miara-miasa aminay zao fa miezaka be rô. Toloko amin'ny vahoaka malagasy zegny za magnentana zegny vahoaka malagasy zegny hoe mba tsy hagnary zony mampagasy izy fa hoe mba hifidy zegny zay hoe olo mba hitany hoe mahatondra ty firenena ty. Zegny afatrafatra farany. Le afatratsika le vahoaka fotsy teny mbola moramora le vahoaka bakeo le karama tsy manonga. Le karamanay mihitsy dia tompompandeo ka manonga kama izy ka tsy manonga. Mila antsika tanora zany ny firenena satria tsika no avy ny firenena. Dia raha misy ny fifidianana dia fotoany adidinao mandehana mifidy. Fa vahoaka malagasy indray azakivy amin'ilay fiainana amin'izao aloha fa manana foana fanantenana fa tsy maintsy mbola tafa foana tsika. Ny afitro atolotro an'ny mpianatra zay dia mazotoa mianatra ary rehefa tonga fotoana le fidianana io dia tokotro mazoto mandatsabata satria samby olona misafidy iny dia tokotro mifidy zegny mpianatra rehetrarehetra tsy ankanavaka azy. Ny afitra ao amin'ny mpitondra dia tsara mba mijery le mpianatra e.
tsara mba jerevagna le mpianatra, le tombontsoan'ny mpianatra, bakeo mba jerena koa zegny le tanora, indrindrandrindra le jeune le tsy anasa regny mba homezagna asa, zany hoe zay magnomagna le société zegny mba iasan'le mpianatra maromaro. Efa ho avy le fifidiana, lefa tonga fifidiana aloha tsika vahoaka samby mifidy mba mamaha olona antsika am'lesy fahasaragna antsika, tsika vahoaka. Le hafatra aloha aminao amiko tsara mba vita le fifidiana fa sahirana be le olona tsisy mpitondra. Zegny za zegny mba apetraka andreo eo mety tsy ho zaka kosa zegny fa raha ohatra zegny za mipetraka eo zegny raha mba tiako zegny hoe mba mitsinjo le vahoaka karaha ohatra ataon'ny hôpitaly zegny zao hipaka fa hiara malala igny zegny iraisan'ny daolobe, hôpitaly zegny de l'école eo manjay zegny resaka hoe vidin-javatra zegny miara-tsakafo zegny hoe atao tous les moyens karakory mba azahoantsika vary mba moramora hoe karakaraha zegny. Za koa lany misy mamboatra le rano vahoaka mihitsy e, mamboatra le raha jiaby le zavatra atao moramora, le kasiky bazary, le fiainagna. Zaho filoham-pirenena de fiainan'ny malagasy tsirairay avy mihitsy aloha ny jereko. Ampiakarina zany le niveau de vie par famille, de omena asa ny tanora tsy manana asa, am'izay tsy hisy tsony ny mpirenireny sy le forôsy ohatran'le eto Diego reny. Raha zaho filoham-pirenena de ny fivoahana hoentiko zegny de mijery le tanora ihany, mitovy le filohan'ny tetezamita hitantsika zao ty, le tanora ihany no tokony ho jerena, sady ampihagna koa sa le mikasiky le fampianaragna io mbola tegna ny mivitsy be le tanora tia zany fianaragna zany, ke tsara ampihagna le tanora mba mazoto mianatra izy jusqu'à aty amin'ny anjery manontolo amin'ity université zegny. Aminay manko aloha manova le fiainan'olona, le olona efa sahirana be. Aminay manko rehefa zaraza mpitondra de hivoaka le fiainan'olona fa olona fa tena sahirana.